Abalapa Sambisi TV Gataba et pousse l'année et Wongo ti runda na bwen mananeri le kunula tinan lirika kibai sombe ne more en tasien la et pigda de runda kibaya ti mi meti yumni yumde kiuni kiura nendari ya marsi u alasma way yum tusi la pisi bazamande la coronavirus a balongo dom kin Burkina Faso kitame ti la fio yedi gataba nataba lebendika no kasmse snaide tasin yi na tenga an lois tem sataba along la tonre en kolo euro barawo ngame ya sababu tinebman kalam alibiya sabame antisa tum noy sandaba ti tuma wataren le pole yum de lor pole libre manda bara sin ke Burkina Faso tuma budotore asantume snain tonre ta tonre ansa et pam da venom ne berenzi zambilongo son comme son pitnelo. À la date du 9 mars 2020. Ya mars ki ugura ma wayum tu se ila pisiba la min sininga sengeta la fio yelle le ben pa ne ptum non tase zin hôpital tingon na je ko san wiligi te coronavirus ba tim sa Burkina Faso kane absan wa ko kibara simenda wan lo rol pole la ni muide on na mbang te ara on para yi fara sen wa tim Burkina Faso ka al février ki wara ham pisila nas yom to sila pisiba ya boton la kulodin luwe pasakti nan to ya ne benisa la ta to ne aboni mbuida wa nan to mbanga kibara internet zugu la sanayil to ngi der banga we mtala wa ne viwa min si damba se ka senjin mal sa ki wara ham pila yemra abya ka yamtina yanas tombu toto ya la ne basan larm tigimta ba sensinga ne avril ki wara ham pista absan lori lila fa gil kape ya ba yinga ba ne lila semana ba wa to ntala yangran te hede ren wa to kitigo ne rana wiligi te tiga bu toto ya san la man tigam ne kengo bam fa gili kape yanse le kol sa par mal sa ki wara ham pila yobe 50 on tara ham pista la yemre ba de fa gili kape pasa ker sula wasanda yi kan wiligi dubsun pa non mal sa ki wara ham pila nuwa william to namba habam sandara tan yi kan kena wiligi dubsun pa non sandara da so mazindi mal sa ki wara ham pila yopoya la gemning bam sanan la ramange halan declare ko abala pisi ba parlement le tum noa bam na kelen kenga taw ne rilla soba mal sa ki wara ham pila yopoya ne ar hampila ni wo yongo Burkina Faso ka ni nga zo man kalam covid-19 fa ba yinga marski ura hampila wae lo to yamba wiligam tini banasi ampam lafi ani kan lam suka akar mili ne para lagman bebe ne bani go ne randa kelen sinda dina taw dam lagman yik sebrab suka an yakab yaman wiligi tipo sa bam hibe mandwa ya bumi bam hna yansa la marski ura hampisila yemre ti Burkina Faso randa talban ram piso poila nu tini banasman kalma tengana bi kan sebra suka na zabane coronavirus bara ni television na na lon la bezen koisa ne bi yagala tengubri se singa ne zabra wakata yopoya ti tanga yubo wakata nu Burkina Faso bi sa na sa fangil kepe pour tout sa fangil kepe la ram parame sil le kayekde sampa wala soda sa anton yi kan tom ni la zini wa anton ken commune de wordor mera isa koy mal sa kiwara hampisila na se nguli tirasa na parame se singa ne mal sa kiwara hampisila yobe na kenel me handike tinan kelen to yek no di so tenga rahmana logor pore la mal kiwara hampisila yoba go ne re libre yik sen ba suka haltine le patengang todaka an kenga zinga toy ay la hankelen kenga tawren te hedwa nemni sin la ramasen ba suka an gen he ba rabila la ramamen ken va ser pour un anton pam tid buda yibu ya timni mbonti chloroquine la ne apivirine yele yibu la na taba hatta ban kin ligitin 20 ton CFA milliard yemri na zabnin coronavirus bara avril ki wura hama yibu tenga na absan le ban les koise sanaylen tonre anya de ministre fangil kepe sen sebar do suka ti tenga na tonre yirgini alje ko nge tabna tonre dik ligitin 20 ton CFA milliard ko batabo sanaylen tonre tel nimbuida ba ne sen 50 koise on continue ba sarala bu toto la venem hankin ne bara ada keten kinga da tawri la ne go ne la wa tonre nges ti bara le ban le sigda moi abiya katen gubre albadari jion ki ugara hamatabo la kelen tunu bene anning na kenda bu toto ya sanaylen ton roti ne mbuida kelen kenga tawri ne nusa perabo la sensigne septembre ki uga votre lamba sur la kitame tignep sanba la ramen lebranyim ba ko la votre lamba hanzin novembre ki ugara hampisi la yiba lor pore ko l'islam wiligamente ba lebran le rodame la lam titin rambang ti ba sensigne te Burkina Faso kanra e député yemle man kalam sin Rosemary Compaoré kondita amde sin IPC wa bamsaman kalam mal secure hampila yopoi la kalam kanga absan wiligte coronavirus bara abaza karamba nenem ni sun lep tawle sana yilin to kon zabne coronavirus bara wa anti amonyo hori renso tigo ne rana lebin lejin anna son tembe banga na man ran ton to emne
ninga sendaganda luya tawre na anzab ne coronavirus bara ne logor pore avril ki wura hampisi la wayi tussi la pisi ba la banya ka docteur blis bikaba to bamna lu tawre coronavirus zabar pore la runda sazi kam ti coronavirus bara siman damba wan son lori abton da la bilo mosa ral meti nimbuy de bang ti coronavirus bara ketame ti bala mars ki wura hama yob son lori tussi la pisi la yemra botonre kuma sa rappelle ba kuma coronavirus bara Burkina Faso kanana ya de bara sa singa te kayi ne tus pila yibu la ne ko ba la pini la yemre am pa ma pore la porombe ne ne tus pila yemre la ne ko ba ni la pila yobe am pa am lafi ne ko ba la pina la tabo man kalam coronavirus ba yinga runda zuga ne ko wisi la pisi la yibu mbeti bsorzu barka berenze zambelongo yum da yemra lowol poli bati ba sanket Burkina Faso kan keten longo den la koda wilgameti teda sinya tizabama sinke ne banga ala ga yepawa pipi asinke Burkina Faso halma sa kyuga alasma way TV mana suli na yinka resistnisi afson koore ti nisi si onu pekatedo pasti ninga santalan pek nu gapson bone ti gel hydroalcoolique snaiden ton banga ala sinya ninga yunde mo lowol poli banga sinke Burkina Faso et pamda venam ne ami valiant coronavirus sa wake Burkina Faso palma ade ti koma sambonde ti gel hydroalcoolique araya bum sambatinya ti bala arara da soma la runda la bede winiga me ta palera di sanke wale bere ninga sambonde ti supermarché wa poussé o miki da meti ti kom kanga ligda sinda ya wusob sun ko hoda ad masa bora ligda sin leben pa hareme raga le pabe il kala sumayi la mainga ti bam ko hoda ti koma le passion lima Corona wasinga ye rai na wera soma amo ye ton kami obne ningala rai kala soma ya arari ra kabi ewa onme chedon ko da la bilu nangela ka gom sella ye amo ye sella mi ngam puron kalira aranyela ya zule kang men kellembe nemni sa son ko hodnyo liwe nenge asuma yila mayiga winige me tipin na blaten ko sa tuspiga wala tuspila nulara yemri le runda bam men mawdame nan ko se wakir ko bana hay wala wakir ko basna la ya to ra le kabi ko la sa ye tenten ko singa nulira yemri ay vna ko pa ge pira yemri la kira kashino ayime libaka yemri ako ban piga a wuzo rala ninga tan kuwa ba mu bibu amma tawo amma ya ra ran kalin wayla apam ko beta ko bena ko nu go pura wen baraka ngusin gesrat semane ti koma semonde ti gel hydroalcoolique wala nyulima fagilli ya bumba yemre rasa poussé ra kabe ni le woto ni la kwa hadba kellam passé rin kitamete tsokdin mese runda ne ba sanketen tudan no nisba go ne rasin da rigale wakat ninga coronavirus sin da keton tenga wakata sin da yilin to won gitarba ne ba san le tude lam wala pale tuda Baka edna yia coronavirus banza bruzugu anteyamti yia zamdara wa anduni temsamani Burkina Faso yalsame enkidema paba rari yia wordoro ni wislana zakson bebe palais 2000 wa mbe wara 2000 lapton ya en certaba nantiri rara ya sababu ti Burkina Faso tengana ba para sika kabole zinbe lui tumda tawle apayi biyemre ti go ne matawol soban passe ministère amba ya kataka option zinbe ko zugo option gada ya ton tikine na sara nu tumte pala ti pa facile fandre tonri un yidik ti Burkina zang fan ton yidigi et pamda venema ne ami valiant ya waga 2000 ro kasang ninga sambonde ti palais des sports pour la parbasin yi région pila tamba pour Burkina Faso kane wan tigim taba nan kidme ran kasang ninga ya kon ko parba fangi lip sambonde ti journée internationale de la femme la tikanga kwezuga ya parba kesepto sinke ne ligida wenges na yilen te blagam taban dikke na sala nustum te pala antum parba yidigire ligida wenge te ton lam taban doke zulwesa la keng tawri sinke de
ni kwezukanga ade parba la mataba nan tarse enges ne ken ni se fangi lipsin tendike ti parba tondi ne sala nusum te pala nyodo asika kabole si atontinga na par amwini ga meti ba mi vena fasi ligide senkede ni ne sala nusum te pala aya bum sintal nyodo runda la leben ya tum tew sintal panga senkede ni buide nusa tum puto tol puse sinti yida parba rewa bam kelleme umwini te bla amta ben gese te kesepto snayilen ti bonkanga yisida tontinga Burkina Faso kane senkede ni nyokolo kolra la bani ngam sambonde ti coronavirus ya sambe tontinga runda wa le bara ni nasala nusum te pala san ya ni minsin ninga sinje ta parba yella abumwini ga meta ya bum sintal nyod hal kengo tibala a treme songe nustu maramba te yidige nustu mapuse runda abumwini ga me parba kesepto sike ni ligide wenge ni nasala nusum te pala aya bum si ya bon kasan la tarinyodo wakat ninga bani ngam sambonde ti coronavirus an liban passé nyokolo kolra sambe tontinga tikanga pora kelle yi wakato ti parba si région pila taba pour Burkina Faso kanu wa noresa kelle wingi zulwes buto to le parba santale abtumo buto te poussé zulwes pura abwini mete brata mete kelle am passé parba tal poussa la bis ndo yungen ta yumanua tu pourras zal mapanga able wingi mete brata mete singilginde her parba ni kwa masembe so ezuta abgahiyel kanga sembe région du Sahel le sol menton songba le lor pour les wingi mete brata me passe ko lo panga snagile te pour les vont passer leur toya la l'école ni sibasinda pareil sinkene yo ko lo ko lo wengo tontinga na parasika kabore kelengara lo horma wini tibam sorle seme nan kelengare paraba la kompuli wa Burkina Faso kana sinkene nu suma wenge la sanyane anor kwabra le pisobe la nas soba parba tikka sangab sambonde ti journée internationale de la femme Burkina Faso kanwa adi asintane pisna soto ni labnyakya en pere sinkene nibsin nirid panga paraba yel serdi wana pamo le tontenga Burkina Faso kanu barka wenda konveri konda mana yilinga edna yikanche zamazi sakiba masa tia Senegal so wala nan timsi ti bukawda ayemri antala Senegal namkista Ousmane Sonko topkin sapto mana kiran tapanga model wenge parnenda wenge sankenende le kitame tebla yalsba la basbla men la konkwesi ti Senegal bukawlo nora manda gunsu sankenende da tuma la vrima point ya sabab men ti tenga absunyo kawa zunli kebe hal zunli singe tenga sana zun vim zun kong poma pamda venom sinyido to ne benzi zambelongo son kolon pitnedo yasin yi ne kwa bagala sin yi dakate nga pokona wili sunore nin kan se sembe Ousmane Sonko pore apira buko da sin yak yam yak ninga tinewa Senegal nam ki da yinga abki tantanda na ne modo bu toto de hanki modre rawni parweng la badli abassa la me taton koulé le sayane atebe pon da son wilgi il est libre à partir de cet instant atala sotina lo monsa nenem tendam tirunda et son mon père tom ning hantuma buko do por sna yilen tonri ti Senegal nam le bam pam son da gundo sowa le pirate sayane bukawda son pam pelra namba salab kitam pokoda sous contrôle judiciaire tine odali ya suda mobilisi la loi mbede bede la la mayis tikin dakate ngapo dalifa ya sana yile zunul san le boyi kebe ton ngibele zunul mesinti de benle akitame titinga taw damba nan ton parler kol sa mbebe la nandik semenda yemre Ousmane Sonko opinion kamal sa kiwura matamson lo wa bum sen kitte ti Senegal dam na yikle ban wuli gap supanon kan me absan da nda singon tuma halium katek son lori rahmata ton me labri kan wuli gap supanon lari wa ton kitte meti ne banu man kalam Ousmane Sonko siya makishal nam kida akelon ton da san ya ne rodo ninga pa rodo wa la san yenda a wuli gam top saman boton ra yap wum taba na yile te papa am sori nkina bawra sana wa yum to seyile pisila nasa nepsen bebe ngetti yel kan se buuda sa wa to wa a wuli game ti sang ning le zone ning sin din de tenga por benra pa Ousmane Sonko yonkre ning bala ankiti ya boton le te bale coronavirus ba son wa teka ntu tawa tenga arje kala man talan le ba pore la kombi bisame abnuk tum ne to compenser le brato barka berenzi zambelengo bewen song ti umtaba le branquin Senegal soa sambisi parla pa ya kamela de kiba na para kwilim selu na tel postam de kama yimlemle syndikweli en kisto la kuda tab seka bureau ti kiba sumbi bili wali kantation